السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ ہیلو، آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے جی نور حسن صاحب، جی کون صاحب؟ میں نہیں سمجھ بول رہا ہوں۔ نور حسن تمہارے کیوں آئی؟ جی تم نے کب بھیجا تھا؟ کل نا؟ کیا چیز؟ کل بھیجا تھا اس نے میرے نمبر پر چیک کر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقیدہ نہیں مانتے، دیوبندی وہاں بھی اپنے پیر اپنے مولویوں کے لیے مانتے ہیں، تو کون سا عقیدہ؟ ہاں بات کرو گے؟ یہ پتا ہے یہ کون سی والی ویڈیو ہے؟ معلوم ہے؟ معلوم ہے وہ کون سا عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے اور اپنے بزرگوں اور مولویوں کے لیے مانتے ہیں؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اپنے جس امتی کے پاس جانا چاہیں وہ آ جا سکتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اپنے جس امتی کے پاس آنا جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ میں سے تمہارا؟ آپ بتائیے، آپ مانتے ہیں حضور کے لیے؟ کیا بولنا چاہتے بولو نا۔ ایسا ہے دیوبندیوں، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مر جاؤ گے، نور حسن سے زیادہ بکواس نہ کیا کرو۔ ادب سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ ادب سے بات کرو۔ ہاں دیکھیے، ایک بات میں کہتا ہوں بار بار کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے تو وہ نور حسن کی طرف کال لگاتا ہے۔ اگر ہمت ہے، صلاحیت ہے تو میرے کھلے ہوئے اس سوال کا جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم یہ مانتے ہو کہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی کے پاس جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی قسمت کو جگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ مجھے، جواب دو۔ تمہارا کیا عقیدہ اس سے متعلق؟ پھر وہی بات، میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ شان و عظمت، وہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے جس امتی کے پاس آنا جانا چاہیں یا کائنات کے جس حصے میں آنا جانا چاہیں اللہ کے حکم سے وہ آ جا سکتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو حضور کے لیے حاضر و ناظر مانتے ہیں نا، تم کہتے ہو حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، تو آپ بتاؤ حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں؟ اپنے کسی امتی کے پاس آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی اسلم پھر وہی بات تو چلو خاموش ہو کے سن لے، آواز جواب لے لو۔ میری بھی سنو، میں تمہارے کس سے؟ اچھا، تیرا نام کیا ہے بھائی؟ دلے؟ اس طرح بدتمیزی مت کرو، تم کو بات نہیں کرنا ہے، جواب نہیں آنا ہے ادھر سے، الحمدللہ میرا پورا یقین ہے۔ ہاں آئے گا، میں جواب آ گیا تو شکست دو جواب۔ تو نبی علیہ السلام کو تم حاضر ناظر مانتے ہو جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے؟ میں نے جو یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو یہ بات کہی ہے یہ کس اعتبار سے لگ رہی ہے؟ تم ثابت کرو، تمہارا عقیدہ میں ثابت کرو، تم ثابت کرو۔ اچھا، میں تو ہر طریقے سے مانتا ہوں، میں تو ہر طریقے سے مانتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی روپ سے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا روحانی طور سے؟ میں یہ نہیں پوچھا ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی طور پر زندہ ہیں، حیات ہیں، یا روحانی طور پر؟ بات چل رہی ہے حیات، جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو۔ حاضر ناظر ہیں جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تمہارا عقیدہ کیا ثابت کرو؟
अरे यार देखो मुसलमानों, मैंने इससे कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये हुजूर के लिए किसी भी कमाल को एक्सेप्ट नहीं करते, हुजूर के लिए, सिर्फ हुजूर के लिए। मगर जब बात इन देवबंदियों के बड़े बड़े बुजुर्गों की आती है तो ये हर एक बात को तस्लीम कर लेते हैं जो बात उनमें नहीं होती, जो उनकी खुसूसियत, जो उनकी शान नहीं होती, ये उनको भी मान लेते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि देने वाली जात अल्लाह की है। हमने कभी इनकार किया कि देने वाली जात अल्लाह की नहीं है? अल्लाह ही देता है, मगर अल्लाह ताला ने जराए पैदा किए हैं, जरिए बनाए हैं। मगर जब इनको लेने की जरूरत पेश आती है तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की कब्र पे भागते हैं लेने के लिए, तो ये मुशरिक नहीं होते, समझे मुसलमानों। और इसी तरह ये कहते हैं कि अल्लाह ही शिफा देता है, अल्लाह ही जो है मरद देता है, अल्लाह ही जो है वो शिफा देता है। हमने कभी इनकार किया कि कोई और जो है जाती तौर पर किसी को जो है मरीज करता है या किसी को कोई शिफा देता है? हमारा तो ये किसी के ऊपर भी कोई हमला नहीं है। हाँ, अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के वसीले से मोमिनों के लिए कोई ना कोई जराए पैदा किए हैं कि तुम मेरे नेक बंदों की बारगाह में चले जाओ। हम अगर अल्लाह के किसी वली की बारगाह में चले जाएं तो ये बदवक्त लोग हमें मुशरिक बताते हैं, कबर पुजुआ कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। मगर जब ये मरीज बनते हैं तो मौलवी याकूब की कब्र पे पहुंचते हैं और उसकी कब्र को चाट लेते हैं, इस तरह चाट लेते हैं कि उसका बेटा कहता है कि मैं जब मट्टी डलवाऊं जब ही खत्म हो जाती है। यानी पता नहीं किस कदर वहां से मट्टी ले जाके लोग जो है बांधने लगे, इस कदर जो है मट्टी खर्च करने लगे वहाँ की लोग। तो ये कबर पुजुए, कबर खौए, हमको कबर पुजुआ बोलते हैं यार। तेरी जमात देवबंद में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है अली असगर देवबंदी कि जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने देगा, जवाब नहीं देगा और मर हो जाएगा। जवाब दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक पर आ जा सकते हैं या नहीं? अब मैं बोलूँ? बोल ले आप बोल ले। हुजूर अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं? हाँ, जवाब दे। अब मैं बोलूँ, सामीन नूरतन की बात के लिए देवबंदी लोग नबी अलैहिस्सलाम के किसी भी कमाल को नहीं मानते। आप सुन ले, अल्फाज तुम्हें जरूरत पेश आती है तो सब कुछ मान लेते हो। सामीन देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन ने कहा है कि देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के किसी कमाल को भी नहीं मानते। मैंने नूर असल के परकरम से बाल हक का हिस्सा भेजा है, सफा नंबर 26, ठीक है। इल्ज़ाम पर एतराज के बाब में इन्होंने लिखा है कि मौलवी कासिम साहब ने तहज़ीरुन नास में कमाल ही कर दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज्यादा माना। नूर हसन ने क्या कहा कि देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम किसी कमाल को भी नहीं मानते। नूर हसन अपनी किताब नहीं पढ़ता, इसको हकीमुल उम्मत कहता है। क्या बात है कि अपने हकीमुल उम्मत की किताब नहीं पढ़ते हो, और ये कह रहा है किसी कमाल को नहीं पढ़ते। दूसरी बात, इसलिए अरे ये कचर कचर क्यों हो रही है तुम्हारे फोन में यार? ये कचर कचर सफा करो जो बात समझ में आए यार। इसने एक बात ये कही कि पंखे के थोड़े साइड, कौन बैठा पंखे के पास में? कोई नहीं बैठा, चलो अलग को हो, चलो जो उसकी आवाज साफ आए। ठीक है यार। हाँ, आवाज आ रही है साहब जी? ठीक है। शामिल इसने हाजिर नाजिर मुतालिक सवाल एक किया इससे कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर एतबार से मानते हो या रूहानी से मानते हो? जवाब तुम है, जब तुमने ये बात कही है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो कमाल नहीं मानते अपने मौजूद को नहीं मानते, इस्लाम के लिए तुम हाजिर नाजिर मानते हो, किस एतबार से मानते हो और हमारा क्या अकीदा है हमारे काबिल के मुतालिक, तो तुम इसका जवाब तुम लोगे ना। तुमने चैलेंज किया है, किसी हलाकी में हिम्मत नहीं है मुझसे बात करे। आज मैं तुमको फोन किया, हिम्मत करके बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है? हाजिर नाजिर मुतालिक जुमला बाजी करना होता था, लेकिन अली असगर के सामने गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम बताओ नबी अलैहिस्सलाम को तुम हाजिर नाजिर किसी बात से मानते हो? मैं तेरे सारे एतराजों का जवाब खत्म ही कर देता हूँ। हाँ, मैं तेरे सारे एतराजों का जवाब खत्म ही कर देता हूँ।
ٹھیک ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اپنے جس امتی کے ساتھ جانا چاہیں، ٹھیک ہے، جس امتی کے پاس جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں. میں نے جسم بولا ہے، ٹھیک ہے. اب تو اس کا انکار کر اور پھر میں اس کا ثبوت بھی دوں گا، اس کی دلیل بھی پیش کروں گا اور دیوبندیوں کے گھر سے پیش کروں گا انشاءاللہ. میں نے جسم کہا، روحانی نہیں کہا، میں نے جسم کے ساتھ مانا. چل اب تو مجھے جواب دے کہ تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. جی سامعین، نور حسن نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے جسمانی اعتبار سے حاضر ناظر مانتا ہوں. یہ میں نے کتاب بھیج دی تمہارے پرسنل پہ، کتاب ہے آئین اہل سنت، ابو کریم محمد صدیق فانی. اس نے صفحہ نمبر 412 میں لکھا ہے، جواب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع ماں جسم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جبکہ اہل سنت سے عقیدہ نہیں ہے. کیا نبی وسلم کو حاضر ناظر ماں جسم سے ماننا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو کتاب کا نام خاموش رہے. کتاب کا نام ہے فضائل اعمال. کتاب کا نام ہے فضائل اعمال. ایک بزرگ ہیں جو جن کو بھوک تھی، بھوک، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دی. کس کے نزدیک؟ دیوبندیوں کے نزدیک. کتاب کون سی ہے؟ فضائل اعمال. لکھنے والا کون ہے؟ مولوی جھکڑیا. تو وہ روٹی کیسے آئی؟ جی بولے. ٹھیک ہے. وہ روٹی کیسے آئی؟ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب، اور خواب میں حضور نے روٹی دی ہے. سمجھے؟ جواب دوں؟ اور روٹی موجود ہے. ہاں بالکل. تو آپ کی بات سچی ہوتی ہے کہ جھوٹی ہوتی ہے؟ جواب دوں؟ بول، جواب دے. سامعین، بات چل رہی ہے نبی علیہ السلام کی روحانی جسمانی حاضر ناظر پر، اور یہ کہاں گیا؟ استمداد پر. نبی علیہ السلام. ارے جاہل. اچھا چل، مولوی قاسم نانوتوی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کیسے پہنچا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے پتا نہیں ہے کیسے کر کے الٹا لٹکا کے مارتا ہوں، اسی لیے تو میں نے بولا تھا. مولوی قاسم نانوتوی مدرسہ دارالعلوم دیوبند جو پہنچا تھا، اور مولوی رفیع الدین جو اسے دیکھ کے ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ یہ قبرستان کا مردہ کہاں سے آ گیا. اور ہاں جواب دے ذرا جلدی سے. ہاں جواب دیتا ہوں. حوالہ تیار ہے، ذرا عبارت پڑھ دو. حوالہ تیار ہے جواب پر، ذرا ایک ساتھ پڑھ دو تم. چلو حوالہ تیار ہے، خالی بھیجنا باقی ہے، بس عبارت پڑھ دو ہمت کر کے. عبارت پڑھ دو. تمام پیرنٹس کو نا تمہارے ساتھ میں دفن کر دوں. میں نے تو بتا دیا کہ مولوی قاسم نانوتوی مدرسہ دارالعلوم دیوبند پہنچا تھا، وہ بھی لڑائی مٹانے کے لیے. یہاں کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو اسے یہ کس نے بتایا کہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے مولوی آپس میں لڑ پڑے، یہ علم غیب کی بات ہے. قبر میں جا کے کس نے بتایا؟ یہ علم غیب ہے. مگر تمہارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں ہے نا. اچھا دوسری بات، وہ مرا ہوا انسان اپنے روح اور پورے ہڈی پڈیوں کو سماٹ کے پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا کر آ کے اور اپنے جذب عنصری کے ساتھ، یعنی جسمانی طور پر جسم کے ساتھ، جذب عنصری جسم کے ساتھ کہاں پہنچا؟ دارالعلوم دیوبند. کیا کرنے؟ جھگڑا مٹانے. جذب عنصری کے ساتھ یعنی جسم کے ساتھ. میں نے رسول اللہ کو جو کہا تھا نا وہاں جسم کے ساتھ، جسمانی طور پر، میں نے اسی لیے بولا تھا کہ تو کیا کہے گا، سمجھا؟ اب یہ جذب عنصری کے ساتھ یعنی جسم کے ساتھ قاسم نانوتوی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کیسے پہنچا؟ تو بتا، تیرے دیوبندیوں کا عقیدہ یہود و نصارہ والا ہے. تو کتاب کا نام ذرا بتاؤ. ذرا کتاب کا نام بتاؤں؟ ارے حکایت اولیاء. ماشاء اللہ. چلو میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. چلو اچھا، نور حسن کوئی غلط حوالہ دیتا ہے؟ ارے حوالوں پر چیلنج ہے میرا کہ کوئی بھی دنیا کا دیوبندی میرا بتایا ہوا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے تو 1,00,000 روپے انعام کے، 10,000 روپے انعام کے، منہ مانگی رقم، اور نہ جانے کیا کیا میں نے چیلنج کیا ہے. جاہل آدمی. اب بتا، یہ جسم کے ساتھ کیسے دارالعلوم دیوبند پہنچا؟ مجھے بتا. ہاں جواب لے لو. یہ میں نے حوالہ بھیج دیا اور حوالہ بھیج رہا ہوں. سب سے پہلے حوالہ
देखो मुसलमानों, ये डींगे मारता रहेगा। एक तरफ हुजूर के लिए इनकार कर रहा है, कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर मानना ये यहूद व नसारा का काम है, ईसाइयों का काम है। दूसरी तरफ मौलवी कासिम ननौतवी के लिए मैं जो बता रहा हूँ, मदरसा दारुल देवबंद, वो जज्बे उनसरी के साथ यानी जिस्म के साथ पहुंचा, तो ये अब मनगढ़ंत बताएगा, जवाब नहीं देगा। अब ये नहीं कहेगा कि यहूद व नसारा है। जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब अब ये बता, हमारा वाक़िदा नहीं है। अबे जाहिल, तो फिर जज्बे उनसरी के साथ थानवी ने कैसे लिखा? हाँ जवाब दे रहा हूँ, जवाब दो ना। जवाब दे, थानवी ने कैसे लिखा कि जज्बे उनसरी के साथ गया? रहो यार, चलो मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं भागता तो तू कहते भागता, तुम्हें जवाब दे। सबसे पहली बात है, तुम्हारी किताब है हयात हकीमुल उम्मत। फिर वही बात, अबे जज्बे उनसरी के साथ जिस्म के साथ मौलवी कासिम ननौतवी दारुल देवबंद मरघट कैसे पहुंचा? बस इतना जवाब दे। जब रसूलुल्लाह जिस्म के साथ कहीं नहीं आ जा सकते तो फिर ये कासिम ननौतवी कैसे पहुंच गया? बस इतना जवाब चाहिए मुझे। जाहिल, तुझे पता नहीं है मैं कैसे उल्टा लटका के मारता हूँ देवबंदरों को? तुझे, अरे तू भूल गया कासिम इसे मुफ्ती उमर कासमी को कैसे उल्टा लटका के मारा था मैंने? अरे खामोश, इतनी जल्दी भूल गया? मुझे इस बात का जवाब दे, रसूलुल्लाह तो नहीं आ जा सकते, मगर ये मौलवी कासिम ननौतवी ये कैसे मदरसा दारुल देवबंद पहुंच गया? इसका जवाब दे मुझे। जवाब दे रहा हूँ। और वो भी जिस्म के साथ। तूने रसूलुल्लाह के लिए जिस्म का इनकार कर दिया, करा कि नहीं करा? बता। रसूलुल्लाह के लिए जिस्म का इनकार करा कि नहीं करा तूने? ये बता मुझे। तूने करा ना? तूने करा ना? जिस्म का इनकार करा ना हुजूर के लिए? हाँ, जिस्म का इनकार करा कि नहीं करा? क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस्म का इनकार करा कि नहीं करा? जिस्म का इनकार नहीं किया। अरे जाहिल कहीं के, तूने अभी तो जिस्म का, अरे मुसलमानों, ये अभी के अभी मेरे सामने झूठ बोल रहा है, आप सुन लीजिए। इससे पहले इसने कहा कि यहूद व नसारा का ये अकीदा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अरे सुन ना, बताइए मुसलमानों, बताइए, मुझे बोलने देगा। पहले मुझे ये बता, तूने अभी तो इनकार किया था हुजूर के लिए और तूने कहा कि ये यहूद व नसारा का ईसाइयों का अकीदा है, और तू अब कह रहा है कि मैंने जिस्म का इनकार ही नहीं किया। अरे जाहिल, कितना बड़ा जाहिल है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वहाबी देवबंदी जब गीदड़ की मौत आती है बस्ती की तरफ दौड़ लगाता है, जब गीदड़ की मौत आती है बस्ती की तरफ दौड़ लगाता है, और जब किसी वहाबी देवबंदी की इज्जत नीलाम होनी होती है तो वो नूर हसन की तरफ कौन लगाता है? मुझे बोलने देगा नूर हसन? अबे जाहिल, तो मुझे ये बता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी उम्मती के पास जिस्म के साथ क्यों नहीं आ जा सकते? और अगर किसी ने ऐसा माना तो वो यहूद व नसारा का अकीदा है। मगर मौलवी कासिम ननौतवी के लिए रशीद ये क्या बोलते हैं, मौलवी अशरफ थानवी इस अकीदे को अपनी किताब में बयान करे तो ये तुम्हारा अकीदा नहीं है, और ये फिर ईसाइयों वाला अकीदा। जवाब दे, मुंह में बरेली शिफ्ट का बांस डाल दूंगा मैं। मुझे जानता नहीं तू ठीक तरीके से कैसे मैं उल्टा टांगता हूँ। जाहिल की औलाद, मुझे इस बात का जवाब दे, हुजूर अपने किसी उम्मती के पास जिस्म के साथ क्यों नहीं आ जा सकते? तो ये थानवी का ये थानवी का गुरु घंटाल कैसे पहुंच गया जिस्म के साथ दारुल देवबंद? ये बता मुझे। मुझे सिर्फ इतना बता, रसूलुल्लाह अपने किसी उम्मती के पास जिस्म के साथ नहीं आ जा सकते, मगर मौलवी कासिम ननौतवी को अगर जरूरत पड़े तो फिर मौलवी कासिम ननौतवी जिस्म के साथ चला जाता है दारुल देवबंद। ये कैसे चला गया भाई? इसका जवाब मुझे समझा। जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहना। जवाब समझा, मर गया तू। समझा समझा समझा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुझे ऐसे ही समझा, ऑडियो में बोल के समझा मुझे जाहिल। बोल के समझा, बोल सुन तो सही ना। हाँ, सामी किसी ने कहा कि जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए जिस्मानी हाजिर नजर नहीं मानते तो अपने मैंने तो ये अपने तरफ से बोला है, ठीक है? मैंने तुझे फंसाने के लिए बोला है, और इसलिए बोला है कि जज्बे उनसरी के साथ थानवी ने लिखा है, जज्बे उनसरी के साथ थानवी ने लिखा है, इसीलिए मैंने तुझे बोला। हाँ, तो ये जज्बे उनसरी के साथ अगर हुजूर को मान लिया जाए तो ये यहूद व नसारा का ईसाइयों का तरीका है, ईसाइयों का अकीदा है। मगर मौलवी अशरफ थानवी ने कासिम ननौतवी को माना है, तो ये किसका अकीदा है? ये बता। तूने थानवी को यहूद व नसारा साबित कर दिया ना, ईसाई साबित कर दिया ना थानवी को। किताब साबित किया मैंने, मेरी किताब से नहीं है। अबे जाहिल की औलाद, कितना बड़ा हरामी है रे, हमारा नहीं, तेरी किताब कितना बड़ा हरामी है रे।
तेरी किताब अच्छा ये बता, क्या वाकई तेरा मौलवी कासिम ननोतवी दारुल देवबंद पहुंचा था? जवाब दूं? हाँ जवाब दूं ना? हाँ बता। हाँ, इसने हवाला दिया हिकायत अवलिया, हिकायत की किताब से दिया है इसने, ठीक है। तो इसकी किताब है हकीमुल उम्मत, हयात हकीमुल अबे उम्मत। जाहिल की औलाद, मुझे ये बता कि तेरे थानवी की किताब है कि नहीं है वो? अरे खामोश रहना। देख रहा हूँ मुसलमानों यार, मैंने इसीलिए बोला है कि दुनियाई देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन के साथ बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा नहीं जना है। ये मुसलमानों, किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा नहीं जना अभी तक। रसूलुल्लाह के लिए इनके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है इन शैतानों के दिलों में। समझे मुसलमानों, ये जवाब नहीं दे सकता, कयामत आ सकती मगर जवाब नहीं आ सकता इनकी तरफ से, हरामियों की तरफ से। अबे हराम की औलाद, मरेगा तो तू, अब मर तो तू गया है क्योंकि तूने हुजूर के लिए इनकार किया और ये कासिम ननोतवी के लिए तूने इकरार किया और तेरा बाप थानवी इकरार करता है, दारुल देवबंद पहुंचा रहा है उसे। रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का अकीदा नहीं रखते तुम लोग, मगर ये कासिम ननोतवी को किसने बताया कब्र में जाके? कासिम ननोतवी को किसने बताया कब्र में जाके कि झगड़ा हो गया देवबंद में? सवाल करे जवाब लेगा तू? अबे जाहिल की औलाद, मुझे सीधा सीधा बताना, हुजूर तो इल्म गैब नहीं जानते, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, मगर ये मनो मिट्टी तले मनो मिट्टी तले ये कासिम ननोतवी को कैसे पता चल गया कि दारुल देवबंद में झगड़ा हो गया? जवाब दूं मैं? जवाब दे। हमें सुनेगा नहीं, मर जाएगा। मैंने इसके पास वाला भेजा है, इसमें लिखा है, सुना रहे चिल्ले के बिल्ले। अरे वो हिकायत बयान कर रहा है, जो इबारत पेश कर रहा है, वो जो है वो हिकायत है, ठीक है, और हिकायत है, उनकी किताब मैंने लिख दिया है। अबे चिल्ले के पिल्ले, जमातियों की मेहनत के नतीजे तू हमारा अकीदा मानता है क्या? क्यों रे, हमारा अकीदा मानता है क्या? मर जाएगा। देखो मुसलमानों, ये इतना बड़ा हरामी है, ये इतने सबके सब ये इतने बड़े शैतान हैं, ये दज्जाल हैं, ये जितने मौलवी हैं, मौलवी नहीं मौलवी, जितने ये शैतान हैं, मैं सादे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम लोग हैं, सादे लोग हैं, तुम्हें जवाब सुनने की हिम्मत, इन हरामियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा साले, तू अभी भागा क्यों था रे? जमशेद भाई तेरे गाँव की मस्जिद में पहुंचे, भागा क्यों था रे हरामी? क्या जमशेद भाई तेरे गांव की मस्जिद में गए थे उधर गुजरात, तू भागा क्यों वहाँ से? कसम खाकर बोल, कसम खाकर बोल। कसम खा के वो गए थे ना वहाँ, साले शैतान कहीं के भाग गया वहाँ से, फिर वहाँ के लोगों ने तुझे भगा दिया कि नहीं नहीं यहाँ झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ो। तो कसम खाकर, और फिर तेरे और उससे पहले जलालुद्दीन साहब गए थे, साले हरामखोर। तू जब भी जो है मस्जिद में हूँ, किसी बातिल में हिम्मत नहीं है कि नाजायज औलाद, कितना बड़ा हरामी है तू है, छोटे मकदार शैतान कहीं के, कितना बड़ा हरामी है, कितना बड़ा बेगैरत इंसान है रे। अब तू मुझे ये बता कि हुजूर तो अपने किसी उम्मत के पास नहीं आ जा सकते जिसके साथ, ये कैसे पहुंच गया? कासिम ननोतवी कैसे पहुंच गया ये बता? खामोश सुन ले, जवाब दे ले। कासिम ननोतवी कैसे पहुंच गया ये बता, या फिर ये बता कि ये किताब छोटी है? बहुत आ गई। अच्छा ये बता, अच्छा सुन, तुम्हारे यहाँ बगैर वुजू, बगैर तयम्मुम और समझे बगैर वुजू की नमाज जायज है, और जिना करना जो है तुम्हारे यहाँ इजाजत दी गई, और क्या बोलते हैं कहाँ भागेगा तू? जिना करना, शराब पीना और बगैर वुजू के नमाज पढ़ना, इसकी इजाजत दी गई, क्यों दी गई बता? जिससे चैलेंज किया वैसे बात कर ले, जिससे चैलेंज किया वैसे बात कर। अबे जाहिल की औलाद, मुझे बताना, मुझे बता, अरे मुझे बताना, बात कर ले उसी पर। अबे जाहिल, तो तू जवाब दे कहाँ रहा है? तू जवाब दे कहाँ रहा है? तू एक का भी जवाब नहीं दे पाया। अरे जो कमाल तुम अपने शैतान बुट्ठों के लिए मानते हो, जवाब दे रहा हूँ, जो कमाल जो तारीफ तुम अपने बुट्ठों की करते हो, वहाँ तुम्हें हुजूर की तारीफ करते हुए क्या मौत आ जाती है बे शैतानों? अकायद के लिए बुनियाद नहीं। अबे हरामखोर, जो तुम अपने शैतान बुट्ठों के लिए, जो शैतानों के लिए तुम अपना अकीदा रखते हो, वही रसूलुल्लाह के लिए इनकार करते हो हरामियों, नजदियों। अरे हराम करो, साला शैतान कहेगा, जवाब नहीं दे पाया ये मुसलमानों। अब मैं इनका कॉल रखता हूँ, हराम खोर का, काले का, सुअर का। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।